أزول تمنسيوين أرسيتون زبرك الحفل الاختتامي من الدورة الثانية عشر المهرجان يسني ورغ الدولي للفيلم بركة ديدنغ أرنس براكس ينظرون نظورين اللي دي حاضرن أرنس براك سوق دود من الفيلم غوغادير تسقى سوس مسا أرنس براك تسين بدادن لمدينة غوغادير إن بدادن نتسقى سوس مسا أرنس براك سماس Tousmassa, le conseiller municipal d'Agadir et le centre cinématographique marocain. Et bien sûr, Aslel, on n'oublie pas de remercier nos sponsors. Ils sont très très nombreux, en fait ils sont deux. Donc Inès Event et FIFOC. أرس نيمير الشركاء المدعمين المهرجان إسني ورغ تمسمونت إسني ورغ اللي بدن أفد المقارنة بديتي لي أيات مغرا اللي غتمي كيرني نزور نرتمي كيرن يمرين نتزوري تمازيغتا إذن أرنس نيمير المجلس الجهوي غير درن في كوال إيان ونبداد زغين بداد اللي بدنا فد ديلي الفيستيفالات يستمر الفيستيفالات سغيكاد لساتي التنايم أرديس التيمغور أردي التيمغور أرقراغ إماس رشيد بوقسيم المدير الفني للمهرجان. ليندا تنميرت رشيد هسلال السيد رئيس مسا سلواي نتسقنسوس مسا تسنت نسلواي نتسقنسوس مسا تسلوايت الجوري مسا سلواي الكور ميتراج إن بدادن الجوري الكور ميتراج لو ميتراج إنازور تينازورين تيدرانين مس أدورنتو أنمهال نغدا سلواي نسيختي ندورنتو أسلواي سوس إنيسياتيف ندورنتو مسا تنمهالت سيختي إنغماسن تينغماسين إنازورن تينازورين أرسني مرخكي كان كل اللي بدنين في المقار نسني ورق اللي جانين اللي كان تقاس افد المقارة ديالكم اسويرة اللي غيلا ارنسني مير غيك لسنان اسلال ليندا ارنسني مير لي بارتنير سلوانك تاغيوانت نوغادير تسقنسوس مسا دو سيناغا قلدان توسنا تمازيغت سي سي ام قاملي اللي غبدر غين بداد ادورنتو ولي نوابن في ماس احمد بوكوس العميد لمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه شكون ركامي جايات غلي بارتنير اللي كان فيديل من غص لي زوارنا الغصه ورا الماطل ورا تسيق تغمش راه تسني مرغين بدادنا المقار اللي سكرني التوريم قرن غادي نشكر المنظمين على المجهود الجبار اللي قاموا به ومن خلالهم نشكر جميع الشركاء ونشكر جميع المشاركين والمشاركات وشرف كبير ان يحضروا معنا ثلاثه المشاركات نساء اخترنا اخذ هذه المغامره ناديه الزواوي لطيفه احرار وليديا التركي شجعوا المراه وكنشكر المشاركين اللي جاوا
وكنشكر كاع الناس اللي ساهموا. وهنا ما غاديش غادي ناخذ واحد ليكزومبل ديال واحد الفريق عمل اللي جا من واحد منطقه تعيش ديناميه ثقافيه حقيقيه، وكاين فيها ابداع ديال مجموعه من الشباب والشابات، مجموعه من المستثمرين الخواص اللي خداو هذه التجربه ديال انتاج السينما وانتاج الثقافه بامكانياتهم الخاصه، وهناك ايضا امكانيات ديال الحكومه. كنشكر اكسيل ريفمان اللي جا من الميريكان باش يدعم له فيستيفال ويدعم السينما الامازيغيه. لان علاش غادي نشكر اكسيل؟ لان البارح عشنا واحد العرض، ماشي غير العرض اللي شفناه، ولكن شفنا داك العمق الانساني لمنطقه الريف. الشباب والشابات جاوا يدعموا السينما الامازيغيه، جاوا يدعموا الثقافه، لان محتاجين اليوم نمشيو لدور الثقافه، نعاودوا احياء دور الثقافه. يخصنا ويديناتنا لي صالات تسكرنتي ديناتنا، تسكرنتي استماتنا، تسكرنتي تروانا، ماشي غير نكنينا ردي التشكا تيزيل لي نسوال في لايسيتي، تيزيل لي نسوال في التقدميه. يخصنا نتاوي تروان ناوي ديستيتنا ناوي تيم غارينا باش ثقافات لك ميانو سوير افاد دورناج يغواغن نجميد اللي راه يسهر شتو درتنا. كنشكر بزاف الناس اللي امنوا بهذه الفكره من البدايه، ولكن غادي عندي واحد طلب صغير، هو كنتمنى من القطاع الخاص في هذه الجهه ينخرط بقوه في دفع بعمليه ثقافيه لهذه المنطقه. ماشي بالضروره غير الدوله اللي غادي دير الثقافه، ماشي بالضروره الدوله اللي غادي تانفيستي في لا كولتور، ولكن خاص الشركات تساهم ما امكن في انتاج السينما. لان في سوس مسا مع الاسف كنعيشوا واحد افلاس ديال مجموعه من الشركات، وكنتمناو لهم مع صندوق الدعم، مشروع صندوق الدعم، مشروع اتفاقيه اللي غادي نتمناو الوزاره ديال الثقافه والاتصال تصادق عليها، لان فيها خير لهذه الجهه وفيها خير للمغرب. ري غادي نيغ نازورين يقاندن تقيم توكاس افاد تسكرم يانو سنفلول اللي فولكين اللي راهي السوس من تدرتنون، اللي راهي السوس من لا كارير نون، اللي راهي السوس من لو كونتكست اللي غندر غيلا. ري غادي نيغ مسد سي فري ياتيزي دروسنت لي مويان مش نصدر نسكر دي فيلم بيان سور غنطا في فورماسيون طاف دي بارتنير نصدر نسكر السينما بلا توكت لي مويان. دونك لوكازيون نصندوق الدعم اللي راهي لجهه سوس مسا ستويسي وزاره الثقافه والاتصال نرز التل النيفو نغدا سوير لو سينما امازيغ. ري غادي نيغ تنميرتي الجوري اللي يوسن فد انزر غاسال لكم غاسه تنميرت الجوري، تنميرت جمال، تنميرت تسعديت، تنميرت اليسا، تنميرت يسرى، تنميرت دكمال حمادي، تنميرت داليازي، تنميرت السي حماد، تنميرتي فاطمه اللي لنغيلا بيروت، تنميرتي كله واللي وسنين، تنميرتي وجدود اللي دي التشكان افد اي زري اسورا، تنميرتي لي تكنيسيان لا صالات ولا لي تكنيسيان السي سي ام اغن توكرا اتنج اتسوتلتس كراد دمراوت. شكرا لكم جميعا. تنميرت النون. Merci à Monsieur Rachid Bouksim, directeur du festival. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, on appelle tout de suite, sans plus tarder, le président de la région de Souss Massa, Monsieur Hafidi Ibrahim, pour un mot. دائما نرجو الكلمات الأخرى إماس إبراهيم حافظي رئيس المجلس الجهوي سوس مسا لردغيفك يتبوري. Encourage beaucoup de festivals de cinéma. Aujourd'hui, nous sommes à Isniwour qui s'intéresse au film Amazigh. Nous avons également un événement de cinéma immigration qui est également très riche, le FIDADOC des documentaires, donc plusieurs festivals qui sont vraiment à la hauteur et qui sont au niveau international en matière de cinéma. Notre région est une des premières régions au Maroc qui a mis en place une stratégie régionale de la culture. Et nous avons mis en place aussi des outils pour la développer. Entre autres, le centre Souss Massa pour le développement de la culture,
qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de notre vision en matière de culture. Donc on a essayé, tant qu'on peut, de réhabiliter notre patrimoine culturel. Nous avons beaucoup de patrimoine matériel, donc les égouts d'art, les casbahs, qui sont en dégradation et qu'on essaie de réhabiliter petit à petit, mais également tout ce qui est immatériel. Mais nous avons toujours un volet très important pour le cinéma. Il y a quelques années, lors du dernier mandat, nous avons un fort programme de développement du cinéma à Ouarzazate. Vous connaissez Ouarzazate, donc là on avait accompagné le développement du cinéma. Malheureusement, Ouarzazate n'est plus avec nous dans la région, mais nous avons gardé M. Zitouni, que je vois ici, qui était le président de la Film Commission, donc qui a animé tout un ensemble de jeunes. Notre région a toujours encouragé les jeunes pour s'intégrer dans les métiers de cinéma. Nous avions un fonds dédié au métier de cinéma. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer un certain nombre de jeunes qui ont bénéficié de ce fonds sur les métiers, les costumes, les décors, l'audiovisuel, et qui ont bien réussi leur vie et qui ont côtoyé les grands acteurs qui venaient tourner des grands films dans la région de Ouarzazate. Aujourd'hui, nous sommes une région beaucoup plus réduite, puisqu'on a perdu Ouarzazate, mais on a toujours gardé l'esprit et le développement du cinéma. Donc le cinéma amazigh est très riche. Il y a beaucoup de jeunes qui se donnent au cinéma amazigh et que nous devons accompagner. C'est pour ça que lors du de ce mandat, nous avons décidé de créer premièrement un fonds pour le cinéma dont a parlé le directeur du festival. Donc on vient de signer à Tata, lors de la dernière session, une convention avec le ministère de la Culture pour une enveloppe de 6 millions de dirhams pour accompagner les jeunes qui veulent produire, qui veulent créer des œuvres dans le cadre du cinéma. Et comme vous savez, aujourd'hui, les régions ont plus de compétences économiques et nous cherchons à créer le maximum d'emplois. Et la culture est un secteur où on peut créer beaucoup d'emplois, on peut créer la richesse. C'est pour ça que nous avons également un projet que nous avions depuis des années, un fonds, où on donne aux jeunes des crédits sans intérêt et sans garantie. Donc on fait confiance aux jeunes, ils nous présentent des projets et ces fonds sont ouverts à tous les secteurs. Donc on travaille dans l'artisanat, le commerce, tout, et le cinéma entre autres. Donc nous avons financé, on donne aux jeunes des crédits, ça peut varier de 50 000, 100 000 dirhams, des petits crédits, vu qu'ils sont initiés dans leur domaine. Et donc on les accompagne, ils sont accompagnés par des bénévoles. Et je voudrais saluer M. El Moudden, qui est président, qui est le président de cette association qui est un autre outil de la région, Susmassa Initiative. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 entreprises, TPE, les toutes petites entreprises. Une TPE, il peut employer 2 personnes comme il peut employer 10 personnes. Et on a dans le domaine du cinéma un candidat, c'était M. Aslal, qui fait la présentation aujourd'hui, qui a bénéficié d'un projet. Il a fait son studio, je pense, 100 000 dirhams, qu'il a rendu. Il a été assidu. Donc, c'est un projet qui a réussi. Aujourd'hui, vous voyez M. Aslal, qui est très avancé dans son métier, comme dans l'art. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont accompagnés dans le domaine du cinéma. Donc, aujourd'hui, on donnait à cette association 1 million de dirhams, puisque c'est de l'argent qu'on donne et qui retourne. Cette année, on a multiplié cette subvention par 10 millions de dirhams, 1 milliard de centimes, qui est destiné pour vous, les jeunes qui veulent entreprendre dans le cinéma et dans d'autres secteurs. Donc, je vous appelle à contacter M. El Moudden si vous avez des petits projets, si vous voulez, ou des grands projets si vous voulez grandir. Donc, on est là pour vraiment créer les emplois. Je voudrais également vous informer que nous avons de grands projets pour la culture dans notre région. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructures ou des infrastructures qui ne sont pas utilisées, mais il y a de grands projets.
Nous avons une maison des arts, l'ancien conservatoire qui est à Talbroust. Donc on va réhabiliter, on va faire un véritable conservatoire pour les métiers de musique. Nous aurons un théâtre à Fonty, un grand théâtre. Tout ça, c'est des projets qui sont en cours. On va réhabiliter le théâtre de Verdure. Il y aura beaucoup de salles de lecture. Donc, on demande aux jeunes de participer à tous ces projets et d'avoir confiance dans la région et d'avoir confiance dans votre ville. Nous avons également un président tout frais du CRT, du Conseil régional de tourisme. C'est M. Dahmaz, donc qui voudrait vraiment accompagner l'animation de la ville. Donc vous savez, nous avons également une subvention de 10 millions de dirhams avec le CRT pour accompagner la promotion et les activités donc, dans la ville. Donc je pense qu'on va organiser tout ce qu'on fait parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser la culture. Vous savez, on fait beaucoup de festivals. Dans chaque province, il y a un festival. Nous avons le grand festival de Timitar, qui est un grand festival où le slogan, c'est la culture amazigh qui accueille les cultures du monde. Un grand festival de tolérance, beaucoup de petits festivals, beaucoup d'associations. Mais en fait, tout ça, on n'en profite pas assez en matière de tourisme. C'est pour ça que je demande au président, et j'ai parlé à tous les présidents des associations, que tous ces festivals doivent s'organiser dans des dates fixes. Donc aujourd'hui, on doit déclarer les dates de 2020, de 2021, pour qu'on puisse les vendre pour les touristes, qu'ils soient chez les tour opérateurs et pour que les touristes viennent aussi pour voir des festivals de cinéma, de timitar, des jeunes, de la guitare, de tout ça. Donc tout ça, on doit le vendre, on doit lui faire la promotion pour participer au tourisme dans notre région. Donc je pense qu'il y a toutes les volontés qui sont là. Nous devons avoir confiance dans la promotion dans notre région et la création de l'emploi pour les jeunes et aussi pour la promotion de notre culture. Et encore une fois, bienvenue à tous les participants qui sont venus de l'étranger et spécialement à nos amis amazirs de l'Algérie qui viennent. Donc nous avons l'habitude de les accueillir à Timitar, donc ils sont toujours présents, mais également dans des festivals, tout ce qui est lié à la culture amazigh. Et nous avons également une grande association au niveau africain des peuples autochtones et les Algériens sont toujours présents avec nous. Et c'est M. Hamdain qui est le président de cette association au niveau de l'Afrique. Encore une fois, bienvenue et bonne clôture. Merci. راهي محافظي اللي غيف كان توكت نسيس فيون في تغرست دو غرس اللي طومز دو السنة تسقى سوس مسا تيقنت لي جون هادي إلا غير نو قارين غير خدمتك الكومز وين عاود ضن مزيغ ها لا غير هاتي لا غير الدنيا دي مزيد باش انت غمزه تنمير كنون أرك البلد السيمغور بون العام كل شيء راه درسنا نهنوا ورا التليفون غسا حتى اللي يخدم بون لحظة سنمر إلى لحظة مفعمة مفعمان وأسطر عليها بالأحاسيس جياشة يا الله ها تيجي خاطر لغة الضاد. Faudrait me traduire un petit peu, hein. Je suis complètement perdue. Non, la traduction, t'inquiète pas. Aïdjaïa. Bon, là maintenant on va passer à Ajmil. Ah oui, oui, bien sûr, parce que ce festival ou cette compétition n'est pas qu'une compétition, bien sûr, c'est aussi des sentiments et c'est aussi beaucoup d'émotions. On pense à beaucoup de personnes également et on pense aux hommages. Il y a des métiers de l'ombre qui peut-être on a tendance à oublier un petit peu. Quand on regarde les films, on regarde beaucoup plus les acteurs, les actrices, mais on oublie souvent les techniciens et tout ce qu'il y a derrière le décor. Donc aujourd'hui, on veut rendre hommage à un technicien de projection du centre cinématographique marocain. Cette année, c'est la retraite pour lui, mais ce soir, on lui rend hommage pour toutes ces années
années données pour le cinéma et la culture. Donc je veux parler bien sûr de Idriss Turki. إذا أيتم ديستما كما عهدنا من إسني وورغ أنه يكرم العديد من الناس الذين أعطوا الكثير جنود الخفاء مثل زرا غمسن لاشين مثل لموزرا لماجنسن فإسني وورغ سكواسات تسوينكم غيان زغ جنود الخفاء ينزغ مثل اللي فكان السينما ما يكون أول إيجا غسل دكلنا دو قبور السينما دريس تركي اللي كان تكنيسيان دو بروجيكسيون سونتر سينماتوغرافيك غاس كواساد ريامز لا روتريت فا إيجا غدور مقورن أتنسي مغور نكرمت الدورة الثانية عشر من مهرجان إسني وورغ. Donc, bien sûr, pour remettre le prix ou le coffret, on appelle Monsieur Oufari, le coordinateur du festival, à monter sur scène, bien sûr. النقرة يمس محمد أوفاري المنسق العام للمهرجان أفد أيف تسمغور نس نغد أسدق إدريس تركي. ديستما يت الكلمة مس دريس تركي المناسبات. السلام عليكم. المهم احنا الناس ديال التقنيين شويه هضره ولكن غنحاولوا نقولوا شي حاجه. المهم تنشكر مهرجان ديال إسني وورغ على هذا التكريم وعلى هذه الالتفاته للتقنيين وكنتمنى لهم الاستمراريه وكنقول لهم انا خدمت معاهم في الدوره الاولى راهم عاقلين وكانوا شباب وكنت عارف بانهم كانوا محمسين وغاديين بعيد وكنتمنى لهم الاستمراريه في هذا المهرجان والتوفيق ويكون يمشي اكثر من هكا ان شاء الله ونتمنى لهم التوفيق على هذا الشيء اللي وشكرا لرشيد جوج رشيد مقسم ورشيد موتشو. السلام عليكم. تنميرت مس دريس تركي فاذا المهرجان غير اللي تسنم ارتيلي مسابقه ارتيلي تغنان ارتيلي محكود بون فايقا مناسبه لتبادل الافكار تبادل التجارب فالمهرجان زريد قيس مسابقه للافلام القصيره والافلام الطويله الوثائقيه فاذا وقيلا غندوزو مرحله ديال ترقيقي تنقولوا ليها ترقيقي ميم حنا نقولوا هكذا ترقيقي هاتوا البارانه كوك بون اذا ايتما ديستما رنزري الاعلان عن جائزه الفيلم القصير إدر يحيى اللي يستسمى لاسوسياسيون فالنقرة لجنة تحكيم الفيلم القصير جائزة إدر يحيى الديدغولي سلمين الصا للإعلان عن الفائز. Exactement, Aslal. Donc on arrive aux choses sérieuses et au cœur de la compétition avec le prix Idel Yahya pour la catégorie court-métrage. Donc à cet effet, on appelle les membres du jury court-métrage à venir nous rejoindre sur scène et découvrir ensemble qui aura le prix du meilleur film court-métrage. Monsieur Kamel Hamedi, Madame Tessadit Mandi, Yousra,
إذا نرحب بلجنة تحكيم الفيلم القصير. نفك الكلمة لرئيس لجنة التحكيم ينغل أعضاء لجنة التحكيم في المناسبة. Qui veut prendre la parole? Je pense que c'est Yousra, non? Décidez-vous. Allez Yousra. تنميرت ليندا. تنميرت وإذا غيوشين فرصة حومنزا الزرين القباير حومن السن باللي ثماثي مزيغن دايسا الزريطاس تنميرتي رشيد ران تختيز ماريتك أزول إنوجيوين تفكا ثمضلان الفيلم مزيغ مروي دياز فن حوما ديزار الأفلام جات كشانغ الفرصة الفيستيفال نغلا تفكا يا حوما تنزا المهم شو السيور خشي بزاف لان حوما نعلن يعني الجوائز يجان نسيور ونمصاوض بزاف يتنغ وتقادير اللجنه يجان تقدايح حوما السيور خسيس من سن نسيور بزاف ونمصاوض بزاف نزرى الافلام مره يوسنا يعدان نلاحظ بانه الافلام يتقني حذريين يغايجا غانا حومه السعران ستوسنا ثمازيغت يتقن مرات يزمرنسن وخوات جيشا شن مرات تسمى لي مويان تمنيات يعني وجيشا الثين عاشين وجيشا ما هو مادي ولكن رغم ذلك يوذن كانت خارصن غاسن يجن غانا ثمغار حومه السعران السينما ذي ثماث النغ تقنتي زمان سن تقني صورة فنسن ومنايا نلاحظيت ونخزاريت كلشي تنغ راه من زرا الافلام ذي نيجن الرغبة تام قرانت ذي نيجن الاجتهاد ضم قران خاصة يحذريين نغ تقنتي زمارن سن حما السعران سوبان دو انتو سنا ثمازيغت فانتقادت نطاس ونسيتي مسن إصورة في غزات من زينيثني ذانا الروز انتي وشان نغ انتي وشان السينما تيدت يتسمى مصاوض بزاف ذي تلويست التحكيم حمانيني من الفيلم الصبحا في الحقيقة مرة الأفلام تغين المستوى مرة الأفلام الصبحا كوريش يخرص كوريش يجهد الناس ولكن مختصنم يتسمى تفكا غاس القوانين الناس غاس ثيمسراي الناس ونزمانوش الجوائز كورشي ولكن هذا لا يعني أنه الأفلام وغيكسينشا الجائزة بأنه الأفلام وحريت بالعكس افلام صبحا افلام قيل المستوى والمناسبه يتقاذغ الاداره المهرجان تفكا تمضلان الفيلم مازيغ تيز ماريتك حما اتخذ الافلام دي صبحانا وانت السادس ويدي تاسن حما ديزا الافلام ثينا وحما والطوير غشي داز دراغي يمسا تسعديت نتثي غيعلن نخل الافلام اني خضار وخصدوا مني بانه سمين زيد جن الافلام الصبحا نحاول انه انضيف اثنين ليمونسيون يجني جاي شاش جا اثنين الافلام ويجن الفيلم النظن مدام تسعديت افو لا بارول فاسي Je ne vais pas essayer de traduire, mais enfin, je vais dire ce que je pense. Merci, Rachid, de nous avoir fait confiance, de nous avoir désignés comme jury. Nous avons essayé de faire du mieux possible pour contenter le meilleur. Mais l'essentiel, c'est de participer. Et nous encourageons tous les participants à continuer dans cette voie pour faire réussir le film Amazir et développer notre culture, notre langue. لحظة الإعلان عن الجوائز. واخا. Donc, le prix du meilleur court-métrage est attribué à الجائزة أحسن فيلم قصير دي ثفكة ثمضلانت الفيلم أمازيغي إراثو سيد الفيلم إجان خارس كوشي ثنغ حمادة سنوش الجائزة يا
Alors, nous, membres du jury, décernons une mention spéciale ex aequo au film Ouraled du réalisateur Hafid Aït Braham. Pardon. On a donné les mentions. C'est pas le meilleur. Voilà, donné. Donc, je redis. Vas-y là-bas. Nous, membres du jury, décernons le prix du meilleur court-métrage au film Tharvet Noison de la réalisatrice Latifa Ahrar. ثربت نوادون تديك سين احسن فيلم تم صفقت لطيفه احرار. إذا أحسن فيلم قصير دربت نوضو إتمسوفت لطيفة أحرار On va dire يوزنس. Voilà. تكليت يضنينا رنسيم غورتا نزورت لطيفة أحرار فتور يدنس إزلن إذن أيوز إذن أرنقرا المنظمين المهرجان هاد السجاد يسمغورين تسمغورت رستيفك ماس محمد المدن رئيس جمعية سوس ماسا إنيسياتيف. جائزة أحسن فيلم قصير للمخرجة لطيفة أحرار، دور الثاني عشر لمهرجان إسنيورغ الدولي للفيلم. يوزنس أناز إغودان كلمة. السلام عليكم. الزول في اللون. بالنسبه لهذه الجائزه انا فرحانه بها. خديت بزاف ديال الجوائز وانا ممثله فرحوني، ولكن هذه فرحتني بزاف لان الجائزه الاولى في المسيره ديالي كمخرجه وراء الكاميرا. سي فغي كنت كندير لا فيكسيون، كنلعب في المسرح، في السينما، في التلفزيون، كنحاول نكون قريبه من الواقع. ولكن منين درت الفيلم الوثائقي حسيت بان الناس بسطاء، والناس ملي كنمشي له عندهم كيعلمونا الحقيقه ديال الواقع. شكرا للناس اللي اشتغلوا معايا في هذا الفيلم. شكرا للماستر السينما الوثائقيه اللي علمني بزاف. شكرا للسي حميد العيدوني. شكرا للفريق اللي كان معايا في الفيلم، وكنشكر الاخ ديالي ايوب ايتبيهي. وكنشكر الشابه سناء جدوبي، هاد البنت اللي كتحلم تكون مايسترا ديال الحدوث وكتامن بالمساواه، لان فرقه الحدوث ربما كتبان غير رقص، ولكن امراه راجل هي الكرامه، العداله، وسورتو الحق والواجب والمساواه فيهم بجوج كمواطنين. شكرا. Bravo, félicitations, on espère que c'est un prix qui en appellera d'autres évidemment. Et monsieur Jamel Ait Iften vient de me dire à l'oreille qu'il y avait des mentions spéciales ce soir, donc on aimerait bien les découvrir aussi. Alors, il y a une mention spéciale ex aequo
Il y a une mention spéciale ex aequo qui a été attribuée au film Ouraled du réalisateur Hafidat Braham. Et la gestion des déchets à Bouzgan du réalisateur Jamel Bacha. Merci à tous. إذن تنميرت لجنة التحكيم في القرارات النص تنميرت ميتن يوس رنسفلد. Nous n'avons pas fini. Nous aimons attribuer des prix. Donc, Vous êtes très généreux ce soir. on a aussi une mention spéciale au film Siman du réalisateur Ayoub Atbihi. On les appelle. Monsieur Jamel veut appeler les réalisateurs à venir sur scène, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, on est une famille, donc venez tous sur scène. تنويه وشكر لبعض الأعمال بعض الأفلام القصيرة أيوز إذن ما يدرى غير ما لمست السينما تمازيغ تاتيتهم زوكانا غراس يفولكين توم زابريد اللي كيس نرجع بريزنتاسيون أيوز وصورة جماعية لجنة تحكيم نكي تنميرت أرنسي مغور المخرجين اللي يمتعنس الأفلام تسن تنميرت لجنة التحكيم كذلك. Merci. Oui. Merci beaucoup. واللحظة مرة أخرى نمر إلى اللحظات المفعمة. هاد المفعمات كي رستيتيني غير كي حتى تحفظوا. لحظة أخرى من اللحظات التي اختارتها جمعية إسني نور. لحظة تكريم أجميل السمغر نيان يان اللي يفكان ما يقود إلى المسرح يان ورقاز اللي دار سوفغ دوكت نينازور أدور نكارا جميل كي غيان زقيت اللي كان ينزغ التلاميذ نورغازات يا نورغاز اللي بداية كان يتزوري اغتسقا نسوس يدرس مدرسة فكا ولكن تلكم تيزي يمز لحقنس يمز يميك زغل اعتراف سلم مجهودات اللي فكا أولين يقا فيان ممثل مخرج أستاذ غير مسرح نخلي لك شويه باش تقولي تنتي شويه بالفرنسي باش. Ok, donc c'est un réalisateur, un comédien, un amoureux du théâtre, n'est-ce pas, Aslel, comme tu l'as bien dit. Donc un hommage ce soir à notre homme, un grand homme qui a fait de sa vie un combat pour la culture également. Donc Monsieur Fares Soror. لأن أكمل استماع قدام الجداد أرنسي مغور أنا زور فارس سرور قيدوم الخشبة شيخ الممثلين. فارس سرور. Aslel, il y a une jeune fille qui voudrait dire un mot, bien sûr, sur Monsieur Fares Soror. Donc, bonsoir, je vous dis quand même bonsoir. Bonsoir. On appelle Wissal Achafi à venir sur scène pour parler de Monsieur Soror. Elle en parlera beaucoup mieux que nous. وصل أشافي اللي راه غيسكريت الكلمة الأستاذ فارس سرور. Mesdames, Messieurs, chers assistants, chers publics, Azul,
Fidèle à sa tradition et sa coutume de rendre hommage à des personnes d'exception, hommes et femmes, de profils différents, ayant contribué par leur militantisme ou par leur savoir ou par toute autre action à la promotion de la mazirité dans sa dimension culturelle et identitaire. Le festival Isni Worg international du film amazigh, dans sa 12e édition, rend hommage à un éminent homme de théâtre amateur qui est le dramaturge Fares Surur. Cet artiste, acteur, écrivain et metteur en scène est natif d'Inzgan, d'une mère autochtone et d'un père dont le cordon ombilical se prolonge jusqu'à l'Oisir de Siwa. Il est presque le résultat des cultures des deux extrémités de Tamazra, celle de son berceau paternel dans l'Égypte amazigho-pharaonique et celle de son adoption dans le Souss au pays du soleil. Avec une participation à plus de 70 œuvres, sa littérature dramatique compte parmi les plus fécondes, les plus originales et les plus significatives du théâtre amateur amazigh made in Souss. Malgré les conditions difficiles de censure et de répression des autorités de l'époque, quant à la création artistique et à la liberté d'expression, sans oublier les circonstances de précarité, de pauvreté et de marginalité dont souffre la jeunesse de l'époque durant toutes les 4 dernières décennies du siècle dernier. Parmi ces nombreuses pièces théâtrales on cite Titrit, Izoran, Amoudou, Tazrzit Erzan, Hamou Namir. En 1979, il obtient le prix du meilleur acteur du théâtre amateur dans la pièce théâtrale Des esprits dans la tranchée et plusieurs autres sexy. Ces œuvres vont certes l'avenir de l'art théâtral amazigh des générations futures. Rendons hommage à ce monument de la création théâtrale au Souss, encore vivant au sens biologique du terme, mais surtout vivant au sens créatif et productif. Merci à toi, Wissel Achafi. Et on appelle Madame Yousra Tariq pour remettre le coffret et le chèque de 10 000 dirhams à Monsieur Fares Surur. إذا أيتم الاستماع نقرأ يسرى مسا يسرى طريق اللي رايفك درع. Apparemment, elle est sortie, donc le temps qu'elle revienne, on aimerait bien entendre Monsieur Soro, donc un petit mot. En attendant, Madame Yousra, donc alerte à Yousra. أزول أربع رنسمي مير كل مدي حاضر نحن مسؤول مقرد. Merci beaucoup Lido Rachid. Merci Saïd Adil Khikhoun, le créateur du carnaval Bilmaoun Bouilmaoun, et aussi le créateur de mots à Souss, Bourikt. Merci beaucoup. Et merci syndicat des artistes, merci des amis, le vice-président de la municipalité d'Inzgan et bien sûr les invités d'honneur sur la région de Souss et les autres. Merci toutes les troupes, les amis qui viennent ici pour m'assister à cette cérémonie, les amis d'Inzgan, d'Agadir, les acteurs, les metteurs en scène, tout le monde. شكرا إسني ورغ على فلسفة الاعتراف برجالات المسرح الذين قدموا الكثير لهذه المدينة وللمغرب. أقولها بكل صراحة، منذ 1973 ما جلستش صراحة، ماشي كنتسنى شي واحد يعطيني او كذا، انما هذا نضال ثقافي من 73 الى يومنا هذا. حاولت نوصل المسرح حتى للجبال، سنوات وانا كنمشي للجبال في كل اسبوع باش نقدم لدوك الناس المسرح، باش نقرب لهم المسرح. اداره السجون، حمايه الطفولات، الجمعيات تيزنيت، تارودان، صراحه هنا كنفتخر بالتلاميذ ديالي دابا اللي وصلوا هما دي ميتيغون سين السينما وغيرها التكوينات، الاطر.
وي مون امي. ولكن اللي كنطلب ماشي كنطلبوا شي حاجه، انما كنطلبوا غير هذه الاعترافات. في بعض الاحيان كيتنساو الرجال اللي عطاو دمهم وناضلوا من اجل يعطيو شي حاجه لمنطقه سوس والمغرب. كيتنساو. علاش كيتنساو؟ سؤال ما عرفت علاش. انا لا نطلب شيء، فقط نطلب غير ذاك الاعتراف وذاك الاحساس بالاخر. هذا هو الجميل، وهذا الاحساس بالاخر هو باش غادي نوصلوا، هو باش غادي نبنيو هذا السرح الثقافي الحقيقي بمنطقه سوس. وخصو يعرفوا المسؤولين هذا التواصل فيما بيننا والمحبه والاخوه والاخاء. كنشكركم جميعا، وكنشكر السي رشيد والسي رشيد الاخر بوقسيم لي دو رشيد والانترميديير مسيو عادل مسيو الخيخون والاخوان اللي جاوا كلهم. شكرا لكم جميعا، وفرصه قادمه ان شاء الله. تنمير يونزورن فار السرور ارنقرا مسا. Elle est revenue, Madame Yousra Tarek, donc on l'appelle à venir nous rejoindre sur scène. مسا يسرى طريق اللي راه يقدم درع تذكار يونازور فار السرور المبلغ المالي اللي يستخصص الجمعيه. سيدي هنيئا لك وهنيئا للجهه سيان ورغاز زودكيين. كذلك ظرف لغلا مبلغ مالي ونزور فار السرور. هنيئا للفنان المبدع فار السرور، وهنيئا كذلك لجمعية إسنيورغ لحظات فولكينين. ونحن كذلك نحبك أركنتيري باهرة، وفي هذه اللحظات الجياشة زايدة تمدح الجياشة. دائما رنغمس الجو التكريمات الجو نسيمغر نمتي سسيمغر نيانيسم يضنين تكريم اسم آخر ووجه آخر أعطى الكثير للفن تمازيغت عموما. Un grand homme qui nous a quittés il y a près de 2 mois, je pense. Un grand homme sans qui je ne serais pas là ce soir. C'est lui qui m'a initié à la culture amazigh, au film amazigh. C'est grâce à lui que beaucoup de personnes ont eu leur chance. Il a cru en nous. Il a toujours cru en les jeunes. Il a toujours soutenu et encouragé les jeunes. Il est parti dans des circonstances malheureuses. Je ne voulais pas pleurer ce soir. لأن كما قلنا فعلا شقا باش ديت كتيت كان نيان اللي يا كيف كان تسافو تفدت تصفو تغراس تيزي اللي غلانت تيلاس مي غير كدا تلقى جونيت راه السولف التي لك راه حتى كي غيكين غير ما كاينش غنزاح ها بون اركازاد اسماس يوسف قسيم. C'est vrai, il est difficile pour moi de parler de Youssef Goussem, un homme qui a donné beaucoup de choses à la culture amazigh en Algérie. Ses fils sont là, ils vont nous rejoindre sur scène. Mais Kamel Hamadi, monsieur Kamel Hamadi va venir également sur scène pour vous parler, peut-être mieux que moi, de ce grand homme. النقرا يماس كمال حمادي افاد غيف يتغوري في ماس يوسف قسيم. مساء الخير في اللاون.
ما تمسلي مزيغ يسنان كينين لا شوية تاكاكيس تمسلي النظام pour parler de Youssef Goussem ذرقاز العالي ذا فنانة مقران ما نهضر في الله ساد المكتين فاسمي يصل فني كاتب ياسين باش هدي في الرئيس في لي شونتور ديال الوقتني يذكرن على شونسون انجاجي اسمها ياسين لي ماكيزار د لا شونسون نكون هي يوسف قسم سنين ماكيزار الكاميرا وكتب الفن مزيغ il était présent dans toutes les cérémonies de كل فنان اللي اسمها زيغت il était là يصور كل شيء غادي تسوار ضروري تسوار دارا il a aidé tout le monde الوقتني VHS يخدم لي DVD il était volontaire يعاونك مزيانا يعاون مقرانا il a fait des films مقرانا avec يحيى تناكلي il a fait le film sur le bon جمال عالمي بون le premier prix نسوري باش ما يعاوني ثاني مرة il était présent عطاسي كخدمي الفن تقبايلي moi j'ai eu la chance مي كخدم لو فيلم اللي سيتي جنزيرة يظل بيد خدم غاس الموسيقى نورية تغنى اون شانسون ديك مشهور تاطاس يا داتاس اي اسكو زمر غضل بغدي لي زورغانيزاتور فيستيفال دو فيلم امازيغ la prochaine édition à tenir en hommage et le grand monsieur Youssef Goussem la prochaine fois inchallah تنميرت مس كمال حمادي في تقوري ويناد اللي غيفكا في يوسف قسيم. Ses fils sont présents, Yassine et Samir Goussem. دن أرنقرا إتروا يوسف قسيم ياسين سمير قسيم الدغلين صغيد أفد أدمزن تذكار تكريم بابات سن. Et pour remettre le coffret, on appelle Rachid Mouchou, bien sûr, à venir nous rejoindre sur scène. إذا نقرا رشيد موتشو مدير مهرجان إسنيورغ للفيلم أفد أيفك أكتاي تروى يوسف قسم. تنميرت إذن أيتم ديستماغ اللحظات بالضبط نقرأ الوفد الجزائري اللي دي نغيدي حضرنا أفد أدمزنا يتولافت يومين. On demande à toute la délégation algérienne de venir nous rejoindre sur scène pour la photo souvenir. إذا الوفد الجزائري راه ديت لكم غيلات سماس يجي المنصة أفد النمز يتولافت نغد صورة جماعية أرسلني دغمتيني بركات ديد نغ بركات غدار نغ دارون. On est bien nombreux ce soir. Hein? هلا إذا حضور وازن يتمتنغ غمس الجزائر الدورة الثانية عشر مهرجان إسنيورغ الدولي للفيلم الأمازيغي أركن سبراك بركات ديدنغ إغورتا نسنفاس ساي تولفتاد رنف كوال إيان غتروا المكرم نعطيه كلمة لواحد من الأبناء ديال المكرم بهذه المناسبة. Yassine, un petit mot. Je sais pas quoi dire. Déjà, premièrement, je remercie d'abord les organisateurs de ce festival, à leur tête Rachid Boxine et Rachid Mouchou. Ça m'a fait chaud au cœur quand on m'a appelé pour me dire qu'ils allaient honorer mon père ici au Maroc. Donc mon père, il a tout donné pour le cinéma amazigh, berbère, algérien,
d'être sans frontières. Il a travaillé même avec des Marocains. Monsieur Baïdou, il en est témoin. Donc, je vous remercie tous d'être là. Je remercie encore une fois le festival Isni Nour. Et merci. Merci Yassine, merci Samir aussi. Et bien sûr, Allah yarhamou, Youssef Goussem, tout ce qu'on peut dire ce soir n'est pas suffisant pour le grand homme qu'il était. تنمير تنون أركن بارن سيمغور بركة غدرنغ ليغان دارون تكليت يضنين أرن سيمغور الوفد الجزائري اللي ديما يحاضرن دي دنغ غمس المقارنات إذن أيتما دي ستما أردغ نسكتاي أرن سنيمير الشركاء اللي يوسن أفد أيلكم والمقارنات أفد أيلكم المهرجانات الدورة الثانية عشر أرن سنيمير مجلس الجهوي سوس مسا أرسنيمير المجلس البلدي أكادير أرسنيمير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمركز السينمائي المغربي كذلك الشكر موصول لسبونسور فيفغو إيناس إيفنت. Oui, Aslel, donc on rappelle que ce festival est organisé en partenariat avec Région Souss Massa, le conseiller municipal d'Agadir et le centre cinématographique marocain. Et bien sûr, un grand merci à nos sponsors Inès Event et FIFOG. Donc beaucoup d'émotions ce soir, Aslel. واش رايك نحبسوا شويه نروحوا نسمعوا موسيقى ضروري شويه ديال الموسيقى ترى الموسيقى ياك. Donc la pause musicale qui va être présentée par une chanteuse allemande amoureuse de la culture berbère. D'ailleurs, on la voit contenue kabyle. Donc, je veux parler bien sûr d'Oli Roud. Et bien sûr, elle sera accompagnée par l'artiste algérien Melek Kezaoui. إذا نيت ما ديستمر نمتيس الأجواء الأغنية دومارغ ديال نازورت اللي كانطال المانيت ديما ننس إيغا أقبيلي أمازيغ اللي كنتوساغ أولي غود ديالو نازور اللي ديوشكان زغمس الجزائر مالك كزوي فرجة ممتعة. Et on reviendra juste après.
Je suis très très fier quand je vois des gens qui ne sont pas berbères et qui s'intéressent à notre culture. J'imagine qu'elle est intéressante. J'appelle notre ami Olerod. C'est un ami très proche à Youssef. Et là, il a souffert. Il ne voulait même pas écouter les mots parce que c'est touchant. Après, ça touche vraiment la voix aussi. T'as bien fait, bravo. Voilà.
Une chanson qui n'est pas seulement une chanson, c'est en fait, certains vont dire une chanson d'amour. Pour moi, c'est une chanson d'amour engagée. En fait, mes amis m'appellent Ouliou, en berbère, parce que non, c'est Ouli. Et cette chanson, en fait, moi, j'ai appris Rachid et Rikhon quand on était dans la voiture. Et toujours quand on a fait des tours après le festival, c'est déjà mon 5e année, je crois, je ne sais pas exactement. Et j'ai toujours dit, il faut que j'apprends les paroles, voilà, c'est le moment. Et c'est pas seulement une chanson d'amour, mais c'est une chanson engagée parce que ça parle d'un amour engagé, même si on ne peut pas avoir quelqu'un, on souhaite le meilleur pour lui. Ça, c'est rare aujourd'hui. Merci Isniour, Finifa pour l'invitation, Rachid et tout le reste et pour l'organisation. Ça fait plaisir et je dis pas c'est Isni Club mais c'est Isni Family, voilà. Et si on perd un membre comme Youssef, ça touche tout le monde en fait. Vous chantez avec moi sûrement. Zrega lan toujours direito lin ortofer Zrega lan toujours direito lin ortofer Arisadan olino Arisadan tasanu Arisadan olino Arisadan tasanu Alla Rabbi ayadni walan kwasna manatsun Aduri rifigilin Aduri asusigilin Aduri rifigilin Aduri asusigilin Arthanom يبدا ربي تيري سكرسي بابا يبدو كنت تيري زونت الكتوبة يبدا ربي تيري سكرسي بابا يبدو كنت تيري زونت الكتوبة يغتدي سق الميزان يرقيسي لا ونسي سكر ويادا يسكر ويادا يسكر ويادا يسكر ويادا يسكر ويادا حبيبي أبو توالي النبي ذلا أدور تمن جناوننا لايبنو هنسكران هذا سنقران أوينو هنسكران هذا سنقران أوينو الروح هنمون ما رنزق حتى نتي نلح الحن في معي ويادي 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 tous ensemble زرغا جيجل أن تجودري تولين أرتوفير 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 زرغا جيجل أن تجودري تولين أرتوفير 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 أرسادان أولينو أرسادان تاسنو أرسادان أولينو
السادة سنو على ربي ينتني ولا نفسنا معنا تصوم أدوري ريفي قلين أدور يا سوسي قلين أدوري ريفي قلين أدور يا سوسي قلين أرتحنوم 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 لا 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 تنمير تتاس Vive Tahiri, vive Tileli, vive Finifa, Izniour, vive le peuple amazir, le grand peuple amazir. Soyez forts, le chemin est long, mais à fous, on va arriver. Voilà. Tanmir Tatas. اللي يغنين ترارست مزيغت زريغة الجيق وتغني غير كاين انا بعشقق والله حظا داغ ارواح 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 اختار لي نسيرك غادي زرين اذا سنمر الى لحظة حاسمة لحظة التتويج من جديد ارجيجي ترقيقي غدا ختمس فغيك نتسلم زرين غمس المهرجان افلام قصيره افلام طويله وثائقيه دورتاد الجمعيه اسنيورغ تسمون ما بين الوثائقي طويل اذا تقريبا 19 الفيلم اللي شاركت في فيلم الافلام الطويله والوثائقيه في زوج 26 لا حيت انا الماتيماتيك ما عنديش معاه داك الشيء علاش هذه فهمتها على بالك 26 فيلم ما بين الافلام القصيره والطويله والوثائقيه. فاللحظه سنمر الى الاعلان عن الجوائز ديال صنف الافلام الطويله والوثائقيه. Donc, pour ce faire, on appelle bien sûr les membres du jury de la catégorie long métrage. Donc, à sa tête, la présidente du jury, Fatma Ait Mous, et tous les membres du jury, bien évidemment. إذن أرنس براك لجنة تحكيم الفيلم الطويل الوثائقي الديدنغ حاضر غلاد من أجل الإعلان عن النتائج. Donc, s'ils veulent bien nous rejoindre sur scène. La présidente n'est pas là. Alissa, ça va? Ça va. إذن رنفك الكلمة ينزغ الأعضاء لجنة التحكيم بالمناسبة. Mesdames et messieurs, chers amis, Azul Flaoun, permettez-moi d'abord, avant de l'annonce du palmarès, au nom du jury du long métrage et de sa présidente Fatma Aitmous, qui malheureusement a dû nous quitter de bonne heure ce matin, de vous faire part de nos délibérations et des recommandations que nous avons tenu à adresser à l'association Isni Nourg
organisatrice de la 12e édition du Festival international du film Amazir, qui s'est tenu du 5 au 9 avril 2019 à Agadir. Le jury salue les efforts du comité d'organisation du Festival international du film Amazir, qui veille à la continuité de ce rendez-vous désormais incontournable de la scène artistique de la ville d'Agadir et de la région de Souss-Massa. Le jury félicite également les autorités administratives locales et régionales pour la décentralisation du fonds d'aide au cinéma dans cette région et appelle à la création d'un fonds d'aide à la production audiovisuelle et à la création artistique à Amazir, à l'instar du fonds d'aide à la production de la culture hassaniya et à la génération de ce type de fonds d'aide à d'autres régions du Maroc. La stratégie de développement culturel, dont la promotion de la cinématographie en général et du film Amazir en particulier, gagnerait en efficacité par l'accompagnement des jeunes artistes en termes de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Enfin, le jury constate et se félicite de l'issue positive que connaît la question Amazir dans nos pays. Nous allons maintenant annoncer les prix قبل الإعلان عن الجوائز شكرا على الكلمة. نخليو شوية ديال السسبانس، ان بتي بو دو سسبانس بوغ نيت ترقيقين مزيان. وقبل الإعلان عن الجوائز نرحب كذلك بالسيدة نعيمة فتحاوي نائبة رئيس المجلس البلدي لأكادير اللي التحقت بنا. شكرا على الحضور وشكرا لجميع الحاضرين معنا، كذلك الرس برك سي نازورين اللي حضرن. واللحظة الإعلان عن أحسن تشخيص نسائي. Donc le prix de la meilleure interprétation féminine. On va découvrir ça ensemble. ما تختاد. À vous l'honneur. On vous a chamboulé. C'est de notre faute. Le jury, à l'unanimité, a décerné le prix d'interprétation féminine à Madame Tassadit Bandi. جائزة أحسن تشخيص نسائي. Félicitations à Madame Mandi, qui est membre du jury de la catégorie court-métrage. إذن أيتما ديستما جائزة أحسن تشخيص نسائي تعود لمسا ماندي. الجائزة أنس تقدمها لها مسا نعيمة فتحاوي نائبة رئيس المجلس البلدي بأكادير. تتفضل مشكورة. هنيئا للفائزة. فيليسيتاسيون. يوز. هنيئا للفائزة مسا منديف الجائزة في أحسن تشخيص نسائي. واللحظة نمر للجائزة تسند. أو قبل ذلك في الكلمة
allez-y, vous pouvez dire un mot. Si vous voulez, juste ici, si vous voulez y aller. Ok, allez-y. Beaucoup d'émotions ce soir pour la clôture de ce festival. Donc, un petit mot de Madame Mandi. Donc, Azoul Flaoun. Je remercie Rachid Bouksim, Rachid Mouchoud pour m'avoir invité. Je remercie tous les Amazirs d'Agadir pour leur accueil, pour leur chaleur humaine. En fait, j'ai eu ce prix-là, mais pendant ce séjour, j'ai reçu plein de choses, plein d'amour qui sont dans ma tête et que je n'oublierai jamais. Pour moi, bon, je suis actrice, c'est le cinéma qui permet ces rencontres. Nous parlons de la culture amazigh. Je suis en initiation. J'ai compris quelques mots, mais je me le promets que ce prix sera pour moi le symbole pour continuer dans la voie de la culture amazigh, pour apprendre, pour transmettre, voilà. Et vive Maziran, voilà. Vive l'Algérie. Et merci aux membres du jury quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mandi. Encore une fois, félicitations. Qu'on vient de voir où elle est en train de pleurer quand même. Donc, beaucoup d'émotions ce soir. On passe directement après le prix de la meilleure interprétation féminine. On va découvrir ensemble la meilleure interprétation masculine. C'est évident et c'est logique. نمر الآن لأحسن تشخيص ذكور. Prix d'interprétation masculine décerné par le jury de la 12e édition. Je vais demander à ma collègue Elissa de l'annoncer. Oui. Le prix d'interprétation masculine décerné à Abdelwahad Zaougui. جائزة أحسن تشخيص ذكور للفنان عبد الوهاب. هنيئا عبد الواحد زودي. هنيئا للفائز بجائزة أحسن تشخيص ذكور في الدورة الثانية عشر. أرنقرا إماس أبو القاسم الخطيرة فولاي مدير مركز دراسات الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أيفك تسمغورت الفائز بجائزة أحسن تشخيص ذكور. Un petit mot, Abdelwahad. Un tout petit mot. Voilà. شكرا ميرسي بور لو جوري. شكرا للجنة المنظمة على الفيستيفال انترناسيونال ديال سنين وورغ. جائزة أحسن تشخيص كان هديها لكاع الممثلين اللي كانوا معايا في الفيلم. لسبب بسيط لأن بلا بهم ما كانش غادي يبان الاداء اللي كان الاداء متكامل، كان واحد كيكمل الاخر. كنشكرهم بزاف. كنشكر تقادير صواتاس المخرج اللي بشين الفرصه ديال العمل وانيتين اكسي الفوزي تقادير صواتاس. كنشكر المقدمين وكنشكر الجمهور اللي حاضر معنا وشكرا. هنيئا للفائز بالجائزه ديال احسن تشخيص ذكور. Restez encore avec nous. Donc, on va découvrir ensemble cette fois-ci le meilleur scénario. إذا نمر لجائزة أحسن سيناريو. Pour annoncer le meilleur scénario, ex aequo, mon ami Zahid Ahmed, membre du jury. Le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre.
أزول في اللون أحسن سيناريو إكسينت مناصفة جار إسلام de mon enfance et monstre. إذن جائزة أحسن سيناريو مناصفة ما بين فيلم إسلام مون أنفونس إي مونستر. أيوز. Et on appelle Monsieur Rachid Dahmes, président de la CRT, à venir nous rejoindre sur scène pour donner le prix du meilleur scénario. السيد رشيد دماز رئيس المجلس الجهوي للسياحة تانا ريفك تسم غورت إي الفائزين بجائزة أحسن سيناريو. الفيلم الثاني الذي فاز مناصفة يحتفظ بجائزته لدى الجمعية المنظمة. أرنكا أولي الفائز بجائزة أحسن سيناريو. أذكرهم الجنايجن فيستيفال من عظم أذكرهم مرة ميتوسيم أذكرهم لو بخيا توسيتي مغويا بحشا لو بخيا من زي ثيران منايا يخمغارين يسوفران ثمغارين يشينا عمود ما شوفوا خاصن تغي السيورن توسيتي مغيا غيك لو بخيا خشن حاش نغني ماشا أذكرهم مرة. يوز هنيئا للفائز بجائزة أحسن سيناريو إسلام مون أنفونس مناصفة مع فيلم مونستر. نعم دونك واش قاعد لنا دوكا أسلال؟ ودروك ندوزو لجائزة أخرى. كاين بزاف جائزات اليوم. جائزة أنا نغيد نفهم كيدين بلا الجوائز. الجائزة ديالنا هو إلا رضى علينا البيبليك صافي. ورضيو علينا شويه صافي. شويه عاونونا شويه. إذن جائزة لجنة التحكيم. Au prix traditionnel accordé à l'occasion de ce type de manifestation, comme le prix d'interprétation féminine ou masculine, le prix du scénario, le jury a tenu à faire connaître son coup de cœur. Et c'est... Oui, c'est que je ne parlais pas. Le coup de cœur du jury des figues en avril de Nadir Dandoun. إذن جائزة لجنة التحكيم لفيلم دي فيغ اون افريل. أرنقرا إمس محمد بن حمدوش نتان ريفك تسمغورت ها hein? Inès. Bien sûr, l'actrice principale, le rôle principal, Mesouda, la maman de Nadir. C'est elle la grande gagnante aujourd'hui.
يفوز يوم سوف الفيلم يفيق اون افريل رسنكا يتقوري المناسبه. Un grand bravo Nadir. Donc peut-être un petit mot. C'est vrai que c'est surtout ma mère qu'il faut remercier. Et puis là, faites-vous le jury, tout ça. C'est vrai que nous, on est arrivés comme ça, un peu à la ramasse, comme ça, à l'arrache, comme on dit. Et ouais, c'est vrai que comme on a perdu notre papa il n'y a pas longtemps en plus, donc on va dédier ce prix surtout à notre papa. Et enfin voilà, ma mère, elle a dit que elle est sûre que mon père aurait été fier. Voilà. Donc, voilà, donc je pense que papa, il aurait été fier. Puis bon, voilà, mon père, il a été fier d'avoir eu une femme comme elle, qui a été une femme courageuse, comme en fait plein de femmes du Maghreb et tout ça. Quoi. Donc vraiment, merci à vous. Merci beaucoup Nadir. Donc elle est timide, elle a beaucoup parlé pendant le film, donc on la laisse se reposer. Encore bravo Nadir et le rôle principal Mesouda. إذا نمر ننتهي الصاد استاذ مزيان باش تبين نمر إلى اللحظة الحاسمة، اللحظة الكبرى، الإعلان عن الجائزة الكبرى للدورة 12 من مهرجان إسنيورغ الدولي للفيلم الأمازيغي. Donc nous avons décerné le grand prix au film documentaire L'Islam de mon enfance de Nadia Zouaï. إذن الإسلام دو مون انفونس يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان وسيتسلمها رشيد بوقسيم المدير الفني للمهرجان نيابة عن المخرجة لوري حاضرن. الجائزة الكبرى تسلم ماس إبراهيم الحافظي رئيس المجلس الجهوي سوس مسا. الجائزة الكبرى للمهرجان من نصيب إسلام مون انفونس. وصور تذكارية للفائزين في الدورة 12. نسخوا معاه. المتوجون وصورة جماعية للمتوجين، فهنيئا للفائزين، هنيئا جمعية إسنيورغ على التنظيم المحكم، هنيئا للجمهور الذي نغي حاضرن عشاق الفن والفيلم الأمازيغي، هنيئا للمسؤولين الذين نغي حاضرن بمختلف الهيئات التي يمثلونها السلطات. داكور. وكلمة Azul, salam alaikum. Maigandouen. Konbanwa.
Oui, c'est un grand honneur pour moi. Je pense que je suis l'unique franco-japonaise dans le monde berbère, peut-être, d'être parmi vous ce soir. Je remercie les personnes présentes qui étaient nombreuses à l'ouverture et à la clôture. Nous aurions souhaité qu'il y ait plus de spectateurs pour les films et j'espère que dorénavant, les prochaines éditions auront le plaisir d'avoir plus d'auditeurs parce que les réalisateurs, et j'en fais partie, c'est comme les artistes. Sans public, on n'est pas grand-chose. Et on aimerait avoir plus de public pour voir les films et les faire partager. Il ne faut pas oublier qu'un film, surtout les documentaires, moi j'encourage les documentaires forcément parce que je suis journaliste, ils ont un rôle pédagogique à jouer. Et bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé le documentaire qui a été primé ce soir. Je suis très heureuse de pouvoir peut-être participer à sa promotion, justement dans ce sens, parce que je pense que c'est un outil pédagogique. Et cette réalisatrice a dit quelque chose qui m'a rappelé mes souvenirs quand j'ai arpenté pour la première fois le monde berbère. J'ai arpenté donc depuis les Mzabit de Gardaya jusqu'au Gourara, jusqu'à Mohamed et puis Agadir, et surtout les Grands Sahara que je connais depuis 20 ans. Je connais donc les Touaregs plus particulièrement qui font partie de ma deuxième famille. Et ils m'ont appris, donc je parle au nom de tous les Amazirs, une notion de liberté. Vraiment, ils méritent le nom d'homme libre, qui est donc une valeur universelle à tous les humains, que ce soit des Japonais ou des Français. Et je pense que cette valeur de liberté, elle a un rôle fondamental par les temps sombres qui courent, d'intégrisme religieux en particulier, de terrorisme qui nous concerne tous également. Et j'ai une pensée plus particulière à mes frères Touaregs de l'Azawad qui sont en ce moment en proie à des guerres d'intégrisme et de terrorisme religieux. Et j'espère que ce qu'on appelle le Toumast va participer aussi à encourager aussi plus de Touaregs à participer à ce festival. Rachid. Merci beaucoup. Merci. يوز تنميرت في وليوناد إذن غيلاد يت اللحظة اللي بهري فولكين أدنغر الفائزة الفيلم القصير الفائزين غمس الفيلم القصير ولجنة تحكيم الفيلم القصير نرى يت صورة جماعية إتمسمونت أرنا قرا ولا إين بداد اللي غيدي حاضرن ماس إبراهيم الحافظي يتصورة جماعية سي رشيد تماز سي المدن مساء مدام نعيمة فتحاوي نعيمة فتحاوي ترزمي سسبانس ريحي ميلا ستين مدام أروهال هذا الجيع مدام فتحاوي ستين سيات النبريضنين مساء خديجة أروهال مساء أسماء أوبو ورغيتلا رشيد موتشو مريم خيخون فارس سرور المهم الفيستيفالات سير نضرب عادي رشيد موتشو رشيد بوقسيم الا غير رشيد اسلال غاسك كازات رشيد اسلال اي لي بارتيسيبون المشاركين غمس المهرجان اللي غيدي حاضرن نرى ولا اثنين الدغلين سدرنغ إذا هنيئا. Félicitations à tous les gagnants. Ce soir, c'est le festival qui a gagné. Et bien sûr, comme l'a dit Monsieur Rachid Bouksim, à l'année prochaine.